پاسداران انقلاب کا مزید امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سعودی عرب نے امریکی وارننگ ریڈار سسٹم تباہ کر دیا۔ آپریشن وعدہ صادق چہارم کی نئی لہر میں 4 بڑی کارروائیاں۔ امارات میں امریکی کمانڈ سینٹر تباہ کیا۔ منہاد بیس کے باہر قائم خفیہ مرکز پر حملے کے وقت 200 سے زائد امریکی افسران موجود تھے۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے کمانڈرز کے ٹھکانے پر حملے میں اسرائیلی کارگو جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کارروائیاں میزائل اور ڈرون حملوں کے ذریعے کی گئیں۔ ایرانی صدر کا مسلح افواج اور عوام کو خراج تحسین۔ ایکس پر لکھا، قومی یکجہتی کے ساتھ دشمن کے حملوں کا مقابلہ جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے اماراتی فضائی دفاع ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں سے نمٹ رہا ہے۔ جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ امن مشن کی گاڑی دھماکے سے تباہ، 2 اہلکار ہلاک، 2 زخمی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے ایران سعودی مملکت کا احترام کرتا ہے اور اسے برادر ملک تصور کرتا ہے۔ اپنے ایکس پوسٹ میں لکھا، ہماری کارروائیاں جارح دشمن قوتوں کے خلاف ہیں۔ دشمن عرب اور ایرانیوں کی عزت کرتے ہیں، نہ ہی تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ ذرا دیکھیں کہ ہم نے ان کی فضائی کمانڈ کا کیا حال کیا۔ خطے سے امریکی افواج کو نکالنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ عرب ممالک کو نشانہ بنانا ہمارا مقصد نہیں، دشمن کے لیے واضح پیغام ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سعودی عرب میں تباہ شدہ امریکی طیارے کی تصویر بھی شیئر کر دی۔ The Straits of Hormuz will be open. When this operation is over, it will be open, and it'll be open one way or another. It will be open because Iran agrees to abide by international law and not block a commercial waterway, or a coalition of nations from around the world and the region, with the participation of the United States, will make sure that it's open. آبنائے ہرمز ہر صورت کھول کر رہیں گے۔ ایران نے آبنائے ہرمز نہ کھولی تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ صرف امریکہ نہیں، دنیا کو بھی منظور نہیں کہ تیل کی ترسیل بند رہے۔ ایران کے لیے بہتر یہی ہے کہ آبی گزرگاہ کھول دے، ورنہ امریکہ اتحادیوں سے مل کر اقدامات کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی تجارت پر گہرے منفی اثرات سے واقف ہیں۔ امریکی آپریشن ختم ہوتے ہی آبنائے ہرمز پہلے جیسی ہو جائے گی۔ ایران کی عسکری صلاحیت ختم کرنے کے قریب پہنچ گئے۔ جنگ ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، مہینہ نہیں لگے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے بات چیت میں پیش رفت پر ہی صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے روکے۔ صدر ٹرمپ نے 10 دن تک ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے نہ کرنے کا اعلان کیا۔ We've had very good negotiations today with Iran. We'll see how it works out, but they're very good. Moving along very nicely. The Navy's gone, the Air Force has gone. We destroyed many targets today. It was a big day. We are negotiating with them directly and indirectly. ایران سے جلد معاہدے کی امید ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات میں پیش رفت جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ایران میں رجیم چینج ہو گیا، نئے گروپ سے بات کر رہے ہیں۔ لگتا ہے خامنہئی شدید زخمی اور بری حالت میں ہیں، جلد جان لیں گے۔ ایرانی اسپیکر تعاون کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ ایئر فورس ون پر ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا ایران میں حکومت تبدیل ہو گئی، جلد معاہدہ طے پانے کی امید ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ٹرمپ نے لکھا ڈیل نہ ہوئی اور آبنائے ہرمز نہ کھولی تو ایران کے تمام بجلی گھر، تیل کنویں اور جزیرہ خارق تباہ کر دیں گے۔ امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوشش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج چین جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے میں علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور یورپی کونسل کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے بحران کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت اہم اجلاس، معیشت، توانائی اور علاقائی صورتحال پر مشاورت۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء، چاروں وزراء اعلیٰ شریک ہوئے۔ ایوان صدر کے اعلامیے میں بتایا گیا اجلاس میں معیشت، توانائی، خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ توانائی لاگت پر قابو پانے پر غور کیا گیا۔
महंगाई के बोझ में कमी के लिए इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में इलाकाई सूरत हाल और मुल्क की सिक्योरिटी पर मुमकिना असरात का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने आलमी सफारती रवाबित पर ब्रीफिंग दी। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत से रवाबित से मुताल्लिक़ आगाह किया। सदर जरदारी ने कहा, कमज़ोर तबके को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इजलास से पहले वज़ीर आज़म ने सदर से मुलाकात की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी, मुशीर बराए कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक शरीक हुए। सूबे हमायत कर रहे हैं वफाक की कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए तो? अभी फैसला नहीं हुआ। वो मुख्तलिफ सूबों का जो है वो मुख्तलिफ राय है। जो कंक्लूजन हुआ है वो इस पर हुआ है कि ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जिससे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ उस पर असर पड़े। हुकूमत का मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज न करने का फैसला। ज़राए का कहना है, सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन न लगाने पर इत्तेफाक किया गया। चारों वज़राए आला की मुखालफत पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत का मुतबादिल इक़दामात अपनाने का फैसला। इजलास के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था, स्मार्ट लॉकडाउन से मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला नहीं हुआ। वफाक सूबों से ही आवाम के टैक्स का पैसा इकट्ठा करता है। हमारे पैसे शाह खर्ची पर खर्च नहीं होने देंगे। मुंतखब नुमाइंदों पर जिम्मेदारी है कि किफ़ायत शारी का मुजाहरा करें। मुश्किल घड़ी में माशी तौर पर कमज़ोर तबके को तनहा नहीं छोड़ेंगे। डिजिटल निज़ाम को बुरोए कार लाते हुए रिलीफ इक़दामात आम आदमी तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ इक़दामात पर जायज़ा इजलास में इज़हार ख़याल। इजलास में बताया गया, पाकिस्तान के पास ज़रूरत का ईंधन मौजूद है। ईंधन बचत के लिए हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद, आइंदा के लाहे अमल, मौजूदा स्टॉक पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया, मुल्क की ज़रूरियात के तहत ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद और आइंदा के लिए इंतज़ामात जारी हैं। ईरान की अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की सख्ती से तरदीद। वाशिंगटन के मुतालबात को गैर माकूल करार दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, सिर्फ सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादला हुआ जिसमें अमेरिका की जानिब से बातचीत की ख्वाहिश ज़ाहिर की गई। अब तक बराह रास्त कोई बात नहीं हुई। इस्माइल बक़ाई का अमरीकी सफारतकारी पर तंज। कहा, अमरीकी सफारतकारी के दावों को खुद अमरीका में कितने लोग संजीदगी से लेते हैं। ईरान का मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है, जबकि दूसरी जानिब मुसलसल तब्दीली आ रही है। अमरीकी निकात हद से ज़्यादा और गैर माकूल मुतालबात पर मबनी हैं, इसीलिए पेशरफ्त मुमकिन नहीं हो सकी। तबाहकुन जंग रोकने की ताकत सिर्फ आपके पास है। मिस्री सदर की डोनाल्ड ट्रंप से तनाज़ा ख़त्म करने की पुरजोर अपील। सीसी ने कहा, पूरे खित्ते और ज़ाती तौर पर दरख्वास्त करता हूँ कि जंग रोकने में हमारी मदद करें। आप ये करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। सीसी ने खबरदार किया कि तेल की कीमतों का $200 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर जाना तल्ख़ हकीकत बनता जा रहा है। इंसानी और माशी तबाही से बचने के लिए फ़ौरी मुदाखलत नागुज़ीर हो चुकी है। ईरान जंग हमारी नहीं, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर की लेबर पार्टी की इंतखाबी मुहिम में आवाम को यकीन दहानी। कहा, अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि जंग का हिस्सा बनकर अपने शहरियों पर बोझ नहीं डालेंगे। स्पेन ने ईरान जंग में शामिल अमरीकी तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। हिस्पानवी वज़ीर दिफ़ा ने कहा, यह बात वाज़ेह कर दी थी कि ईरान जंग में फ़ौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फैसले के बाद अमरीकी जंगी तैयारे तवील मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर। अमरीकी सदर स्पेन पर पाबंदियाँ लगाने की धमकी भी दे चुके हैं। ईरान का जनूबी और शमाल इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक हैफा पर हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। 5 रॉकेटों को तबाह किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमले में इसराइल की बेरशेबा केमिकल फैक्ट्री तबाह हो गई। 13 अफराद जख्मी हुए। इलात में यमन से आने वाले 2 ड्रोन्स मार गिराए। 24 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 232 अफराद जख्मी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक ईरानी हमलों में अब तक 19 इसराइली हलाक और 6000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं।
खलीजी मुल्कों में अमरीकी तनसीबात पर ईरान के हमले जारी। सऊदी वजारत दिफा का कहना है गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान 5 ड्रोन्स मार गिराए। मशरक़ी सूबे में 5 बैलिस्टिक और 1 क्रूज़ मिसाइल भी इंटरसेप्ट किया गया। कुवैत नेशनल गार्ड्स ने भी 5 ड्रोन्स तबाह करने की तस्दीक की। कुवैत में बिजली और पानी के प्लांट पर हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हुआ। अल जज़ीरा के मुताबिक दुबई और बहरीन में खतरे के सायरन बज गए। PSL 11 में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुक़ाबिल आएंगे। कराची किंग्स की लगातार 2 फतुहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन, लाहौर कलंदर्स दूसरे, मुल्तान सुल्तान्स का तीसरा, पेशावर ज़ल्मी का चौथा नंबर। रावलपिंडीज़, इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन को पहली जीत की तलाश। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।